اینا باردارو معلومات Lexus ES سال 2016 بود باردارو موتور 3 گیبریدی اینا باردارو پیش از ویدیو سازی کردن یک تا لایک میزنید بعد ویدیو با حضور تماشا میکنید رفتیم باردارو ماشین واگن اوزی فرادگی اینا معلومات حالتی بالونش نو باردارو 4 электропакет мультирул коробка автомат салмош кожа باردارو багреф сидени охлаждение сидени пробегаш 157,000 сиденош лифт حالتی салон шуд маълумот растамошка шакл мешада растамошка шакл мешада باردارو Старсок. 270 мин нарх чекам. нархаш бардор 270,000 сомон касам мошин боз савдо мешава. рақамои телефон барои маълумот. номер ге 92 0007 خدро боша бе номер занг мезанед мошин боз савдо мешава. марама бардор.